हामी श्रीमद भागवतम अध्ययन गरिरहेका छौं। स्कन्द 4 श्लोक संख्या 16। श्री-भगवान् उवाच श्री-भगवान् उवाच tvayoditaṁ śobhanam eva śobhane tvayoditaṁ śobhanमेव śobhane tvayoditaṁ śobhanam eva śobhane तयोदिदं शोभनमेव शोभने anāhutā abhiyanti bandhuṣu anāhutā abhiyanti bandhuṣu anāhutā abhiyanti bandhuṣu anāhutā abhiyanti bandhuṣu te yad anutpādita-doṣa-dṛṣṭayo te yady anutpādita-doṣa-dṛṣṭayo te yad anutpādita-doṣa-dṛṣṭayo te yad anutpādita-doṣa-dṛṣṭayo balīyasānātmya-madena manyunā balīyasānātmya-madena manyunā balīyasānātmya-madena manyunā balīyasānātmya-madena manyunā śrī-bhagavān uvaca śrī-bhagavān uvaca tvayoditaṁ śobhanam eva śobhane tvayoditaṁ śobhanमेव śobhane anāhutā abhiyanti bandhuṣu anāhutā abhiyanti bandhuṣu yad anutpādita-doṣa-dṛṣṭayo te yadanutpādita-doṣa-dṛṣṭayo balīyasānātmya-madena manyunā balīyasānātmya-madena manyunā। श्री-भगवान् उवाच श्री-भगवान् उवाच त्वयोदिदं शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बन्धुषु ते यद्यनुपादितदोषदृष्टयो balīyasānātmya-madena manyunā Bhagavan uvaca tvayoditam śobhanameva śobhane Śrī-bhagavān uvāca श्री-भगवान् उवाच The great Lord replied भगवानले उत्तर दिनुभयो tvayā त्वया bayu तिमीले uditam उदितम said भनेका banika śobhanam शोभनम is true सत्य हुन् satyagun eva एव certainly निश्चय नै śobhane शोभने my dear beautiful wife मेरी प्रिय सुंदर पत्नी anāhutāḥ अनाहुतः without being invited बिना निमन्त्रण अपि even तैपनि abhiyanti अभियन्ति go गए bandhuṣu among friends मित्रहरू बीच te those friends तिनीहरू yady यदि anutpādita-doṣa-dṛṣṭayaḥ anutpādita-doṣa-dṛṣṭayaḥ not finding fault दोष नदेखेर balīyasā more important अति महत्त्वपूर्ण anātmya-madena anātmya-madena by pride caused by identification with the body शरीर को परिचयबाट उत्पन्न अभिमान manyunā by anger रिसबाट translation
and purport of His Divine Grace, Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupada ki. Jai. Tatparya. To есть анувад. The great Lord replied, "My dear beautiful wife, you have said that one may go to a friend's house without being invited, and this is true, provided such a friend doesn't find fault with a guest because of bodily identification and thereby become angry towards him." अनुवाद. महान ईश्वरले उत्तर दिनुभयो, मेरी प्रिय पत्नी, मित्रको घरमा निमन्त्रण नगरी पनि जान सकिन्छ भन्यो त्यो सत्य हो, तर उसले शारीरिक अवधारणाको बुद्धिका कारण अतिथिमा दोष देख्नु हुँदैन, उसँग रिसाउनु हुँदैन. Lord Shiva could foresee that as soon as Satī reached her father's house, her father, Daksha, being too puffed up because of bodily identification, would be angry at her presence, and also she was innocent and faultless, would be mercilessly angry toward her. शिवजीले पहिला नै जानुभएको थियो. जब सती आफ्नो पिताको घर पुग्ने छिन्, उहाँ पिता दक्षले शारीरिक अवधारणाको उहाँको उपस्थितिमा प्रति रिसाउनेछन्. यद्यपि सती निर्दोष र निरपराध छिन्, तैपनि उनी करुणाविहीन भएर सतीप्रति क्रुद्ध हुनेछन्. Lord Shiva warned that since her father was too puffed up by his material possessions, he would be angry, and this would be intolerable for her. सतीका पिता भौतिक ऐश्वर्यले अति फुलेका छन् र उनी सतीप्रति रिसाउने छन्, जुन सतीलाई सहन कठिन हुनेछ भनेर शिवजीले सतर्क गराउनु भयो. Therefore it was better that she not go. त्यसैले उनी नगएको नै राम्रो हो. This fact was already experienced by Lord Shiva, because also Lord Shiva was faultless. Daksha has cursed him in so many harsh words. यो तथ्य शिवजीले पहिला नै अनुभव गरिसक्नु भएको थियो. यद्यपि शिवजी निर्दोष हुनुहुन्थ्यो, तैपनि दक्षले उहाँलाई धेरै कठोर शब्दद्वारा श्राप दिनुभयो. Om Agyanatimiranaśya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stavitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shvitapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sakagana Radhunathan Yutam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Kopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakaupatrubhyacha Kripasindhupyevacha Patitanam Pavanipyo Vaishnavyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Śrīvāsadi Gaura Bhaktarinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, in this shloka, we see discussion between Shiva and Satī about her desire to go to this yagya arranged by Daksha. हामी यहाँ चर्चा गरिरहेका छौं शिव र सतीको संवाद. उहाँ चाहिँ आफ्नो पिताले गरेको जुन यज्ञ, जो दक्षले यज्ञ गर्नुभएको थियो, त्यहाँ जान चाहनुहुन्छ. And in the beginning, Satī they did very important thing when he start talk with her husband Shiva. र जब सती प्रारम्भमा आफ्नो पतिसँग बोल्न थाल्नुभयो, संवाद गर्न थाल्नुभयो, उहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा बताउनु भयो. In the beginning, she with big respect she offered
words to his great husband. र उहाँले आफ्नो पतिलाई आदरपूर्ण सम्बोधन गर्दै संवाद गर्नुभयो. And actually it is a symptom of good relationship between wife and husband. र यस्तो आचरण भनेको पति पत्नीको राम्रो सम्बन्धको सूचक हो. Love actually starts from respect. र प्रेम चाहिँ सम्मान अथवा आदरबाट प्रारम्भ हुन्छ. You know, if somebody looking in other person from up to down, of course it's not possible establish good, equal relationship. र यदि कुनै व्यक्तिले एक अर्कालाई केलाइरहन्छ अथवा हेरिरहन्छ भनिसकेपछि त्यहाँ सम्बन्ध राम्रो स्थापना नहुन सक्छ. And in this shloka we can see that Lord Shiva, he also was very respectful to Satī. र यहाँ हेर्न सक्छौं कि महादेव पनि सतीप्रति अत्यन्त सम्मानजनक व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ. It means they have very deep, very sincere, loving relationship between each other. र यसको अर्थ सती र शिव बीच अत्यन्त सुदृढ सम्बन्ध थियो. In our society, actually before marriage, also our marriage committee, they give some advices and for some books how to arrange family relationship, proper family relationship. हाम्रो समाजमा पनि हामीले कसरी एकअर्कासँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने र गृहस्थ जीवन यापन गर्ने सल्लाह पनि दिने गर्छौं र त्यस्तै आधारमा शास्त्रहरू पढ्न पनि हामी बताउँछौं. Because family life, it is like also it's considered as art. र पारिवारिक जीवन बिताउनु पनि यो कला समान हो. And actually, if you look in history, we can see that in Vedic society, first ashram for everybody, especially for boys, is brahmacharya ashram. र यदि हामी इतिहास हेर्छौं भने कि वैदिक जीवन शैलीमा प्रारम्भिक आश्रम भनेको ब्रह्मचारी आश्रम हो. And brahmacharya ashram not only for receiving some knowledge, some information, but also to develop such qualities and prepare person to the next grihastha ashram. र ब्रह्मचारी जीवन केवल ज्ञान आर्जनको लागि मात्र नभएर गुण विकास गर्नको लागि पनि हो गृहस्थ आश्रमका लागि. And now we in modern society very rare we can see really deep loving relationship between wife and husband. र अहिलेको आधुनिक समाजमा हामीले त्यस्तो पति पत्नीको घनिष्ठ सम्बन्ध देख्दैनौं. Of course it is because of material consciousness. र यो चाहिँ के हो भौतिक चेतनाको प्रभाव हो. When everybody put himself or herself in the center, then how it's possible cooperate with each other. जब व्यक्तिले आफूलाई परिवारको केन्द्र बनाउँछ त्यसको प्रभावको कारणले गर्दा उनीहरू एकअर्कासँग राम्रो सम्बन्ध स्थापना गर्न सक्दैन. It is a symptom of Kali Yuga, the age of quarrel, that people cannot peacefully live even in their families. र यो कलियुगको लक्षण हो कि परिवारमा एकअर्कासँग व्यक्तिहरू मिलेर बस्न सक्दैनन्. And in Vedic society, with example from the story, we can see relationship between people. र हामीले वैदिक समाजमा मानिसहरू बीच राम्रो सम्बन्ध देख्न सक्छौं. In this shloka, Lord Shiva saying that that people can go to each other like friends and without even invitations. यहाँ शिवजी यो श्लोकमा वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ कि आफ्नो मित्रका अथवा सम्बन्धीका बिना निम्तो पनि जान सकिन्छ. And actually what we can see here in Nepal, people can go to their neighbors or their friends without invitation, simply come in. Can I come? Can I talk? र
हामी नेपालमा पनि यो उदाहरण देख्न सक्छौँ कि छिमेकी कहाँ अथवा साथीहरू मित्र कहाँ बिना निम्तो पनि हामी जाने गरिरहेका हुन्छौँ, केही समय बोलिरहेका हुन्छौँ, उनीहरूलाई सोधिरहेका हुन्छौँ। But in Western country, if somebody coming without invitation, they can meet even with gun. Hey, who are you? र विदेशतिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कोही मान्छे बिना निम्तो अथवा बिना जानकारीको आयो भने कहिलेकाहीँ त उनीहरूले यसरी बन्दुक पनि तेर्स्याउने गर्दछन्, को हौ तिमी भनेर। People protect their property, their place, and they become very easy, angry and ready to fight with somebody who is coming to them. र मानिसहरू चाहिँ आफ्नो धन सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने इच्छा राख्दछन् र उनीहरू चाहिँ यो इच्छाको कारणले गर्दा चाँडै क्रुद्ध हुने गर्दछन्। Of course, many people, they even afraid, especially it is unknown, somebody unknown person. मान्छेहरू आश्चर्यचकित हुन्छन् कि को नयाँ मान्छे आयो भनेर। In Nepal, such cultures that even some like foreigner, some person come in, they can bring him, put him seat, give some water, and ask some about food. नेपालमा यो सभ्यता छ कि कुनै पनि अतिथि अथवा नचिनेको मान्छे आए पनि उनीहरूले स्वागत गर्ने गर्दछन्। And this is culture, Vedic culture, when person who is coming, some guest, consider as Lord. र यो वैदिक संस्कृति हो कि कुनै अतिथि आयो भने उसलाई देवता समान सम्मान दिइन्छ। And it is mentioned that in Vedic culture, even enemy coming to your house, you need to give him respect, offer something. वैदिक प्रणाली अनुसार आफ्नो शत्रु नै आए पनि उसलाई घरमा स्वागत गर्नुपर्छ र उसलाई अतिथि सत्कार गर्नुपर्छ। That's why this story between Daksha and Śiva and Satī also give examples that Daksha, he broke actually such rule, how to say, the lore, maybe lore of Vedic culture. यहाँ यो घटनाले के संकेत गर्छ भन्दाखेरि कि दक्षले चाहिँ वैदिक संस्कृतिको विपक्षमा अथवा वैदिक संस्कृतिको विरोध गरे जस्तो देखिन्छ। Because supposed to come to house of your relatives and father mother, no need invitations. र मातापिताको घरमा जान कुनै निम्तो त चाहिँदैन। It is like also the same in modern society. If you can visit somebody, you need first of all call and some such agreement and so on. तर अहिले आधुनिक समाजमा भने कि उनीहरूलाई पूर्व जानकारी दिनुपर्छ, फोन कल गर्नुपर्छ, त्यसपछि उनीहरूसँग समय माग्नुपर्छ, त्यसपछि हामीहरू उनीहरूलाई भेट्न जाने गर्छौँ। So all this it is example that and also it is mentioned in the shloka that because Daksha is puffed up, Lord Śiva predicted, then he will criticize you, Satī. शिवजीले भन्नुभएको थियो कि सती यदि तिमी बिना निम्तो गयो भने अहङ्कारले युक्त भएका दक्ष चाहिँ रिसाउनु हुनेछ र नराम्रो घटना घट्न सक्छ। And this example actually the story that until person remain material qualities, he will create some problems and make unhappy other people, and also some reactions in future comes to such person. र भौतिक चेतनामा भएका व्यक्तिहरूले अप्रिय घटनाहरू घटाउने गर्छन्, अरूलाई पनि दुःख दिने गर्छन् र भविष्यमा दुःखको निम्तो दिने गर्दछन्। That's why what we want from our spiritual life, it is not, to receive, to know some more shlokas or some philosophy. First of all, we want to develop special spiritual qualities. र हामी आध्यात्मिक जीवनमा केवल ज्ञान मात्र आर्जन गर्न चाहँदैनौँ, धेरै धेरै श्लोक याद गर्न चाहँदैनौँ, हामी चाहिँ आध्यात्मिक गुणको विकास गर्न चाहन्छौँ। Actually also it is the aim of real education. र वास्तविक ज्ञानको लक्ष्य पनि यही हो।
Because real education, it is not like what student, children, it is not the pot that need filled with something. र उदाहरण दिन्छ कि एउटा भाँडो भर्नुपर्ने अवस्था, But it is like a torch that need ignite to burn. र बालकहरू भनेको टर्च जस्तै हुन्, उनीहरूलाई चाहिँ केवल प्रज्वलित गर्नु जरुरी छ। It means real education means that we want to develop some good qualities, and by these qualities children or some person can receive knowledge properly. र यदि यो आध्यात्मिक गुणहरू विकास गर्यौं बालकहरूमा या कसैमा पनि, यो गुणहरूको कारणले गर्दा हामीले ज्ञान चाहिँ सद्रूपमा प्राप्त गर्न सक्छौं अथवा सरल रूपमा बुझ्न सक्दछौं। There is knowledge, it is what if you can consider this spot, that false ego especially makes this spot very very small and filled with some garbage. र यदि हामीले ज्ञानलाई भाँडोसँग तुलना गर्यौं भने यो भाँडोलाई अहंकारले ढाक्दिन्छ र त्यसमा ज्ञानको लागि ठाउँ हुँदैन, त्यसमा केवल कचडा भरिन्छ। And some knowledge that coming to such person is become polluted, it's becoming dangerous. र यदि कुनै व्यक्तिले ज्ञान पनि प्राप्त गर्यो भने पनि के हुन्छ, त्यो चाहिँ दूषित हुन्छ र त्यो चाहिँ के हुन्छ, घातक अथवा खतरनाक हुन सक्छ। It is compared with snake. If you are feeding snake with milk, she is accumulating poison and become very dangerous. र यसलाई सापको उदाहरणसँग तुलना गरिन्छ कि सापलाई जति दूध खुवाए पनि उले विष बनाउन छोड्दैन र उ सधैँ के हुन्छ भन्दाखेरि विषाक्त हुन्छ, विषालु हुन्छ। And we can see this now in modern society. People they have some qualification, they become professional in some different activities, but it does not give something good for them, not for society, not for the world. र आधुनिक समाजमा व्यक्तिहरू आफआफ्नो विभिन्न क्षेत्रमा दक्ष हुन सक्छन्, तर उनीहरूले सांसारिक प्रगतिको लागि चाहिँ त्यति राम्रो कार्य गरेको देखिदैन। That's why we are saying that actually only by developing bhakti, spiritual education, we can change world and we can change such material scenario. र यदि हामीले आध्यात्मिक ज्ञानको विकास गर्यौं अथवा प्रचार गर्यौं भने हामीले भौतिक वातावरणलाई परिवर्तन गर्न सक्छौं। Yeah. And what in the shloka Lord Shiva told to Satī, we can say to all modern society. र जुन शिवजीले सतीलाई वर्णन गर्नुभयो संवाद, यो आधुनिक व्यक्तिहरूको लागि लागू हुन्छ। And now we can see that in many countries, actually in everywhere, people like fighting with each other. First of all in families. विभिन्न देशमा देखिरहेका छौं कि व्यक्तिहरू एकअर्कासँग झगडा गरिरहेका छन्। पहिला त परिवारमा, first in families and then between nations. त्यसपछि विभिन्न देशहरूमा। So it is all a result of material consciousness. यो सबै भौतिक चेतनाको फल हो। So one conclusion from the story, it is also that we need cultivate bhakti. र यो कथाको निष्कर्ष के हो भने हामीले भक्तिको विकास गर्नु जरुरी छ। We need establish principles of varnashrama dharma. हामीले वर्णाश्रम धर्मको सिद्धान्त स्थापना गर्नु जरुरी छ। When Supreme Lord in the center of all people. जहाँ चाहिँ भगवान श्री कृष्ण चाहिँ सबै कार्यको केन्द्र हुनुहुन्छ। Yeah. And only by this we can see good relationship in family, in society. र यदि यस्तो कार्य गरेमा चाहिँ हामीले परिवारमा, समाजमा राम्रो सम्बन्ध देख्न सक्छौं। And only by such a spiritual life people can make our life perfect and happy. केवल त्यस्तो आध्यात्मिक
जीवन यापन गरेपछि हाम्रो जीवन सफल हुन्छ। Hare Krishna. Questions? जैसे कि यहाँ चाहिँ भगवान उवाचा भन्नाले शिवलाई जनाउँछ। हामी जेनरली भागवत गीता या भागवतममा भगवान उवाचा भन्दाखेरि चाहिँ भगवान कृष्ण वा विष्णुलाई हामी हुनुहुन्छ भनेर जनाउँछ। अनि यसमा चाहिँ किन चाहिँ शिवलाई भगवान उवाचा भनेको हो? के भगवानको पार्षदहरू भगवान विष्णुको पार्षदहरूलाई पनि भगवान भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, यस बारेमा व्याख्या गर्नु। So he is having a question that why it is said here Bhagavan Uvacha. Generally we know Bhagavan Uvacha means Lord Krishna said or Lord Vishnu said, but can we use the word Bhagavan to Lord and his associates or not? In Bhagavatam, Lord Bhagavan applied actually to some great person who is on high spiritual level. र श्रीमद् भागवतममा भगवान शब्दले जो विशेष उच्च स्तरमा अथवा उच्च आध्यात्मिक स्तरमा रहेका व्यक्तित्वहरूलाई पनि वर्णन गरेको अथवा बताएको पाइन्छ। And actually in this world we are saying that there are Trimurti. र यो भौतिक संसारमा हामीले विशेषतः त्रिमूर्तिको कुरा गर्ने गर्दछौँ। And they are all in category of Bhagavan. र त्रिमूर्तिहरू सबै भगवानकै विभागमा अथवा भगवान भनेर सम्बोधन गरिन्छ। Jiva Goswami, in his book Bhagavad Sandarbha, he explained the meaning of Bhagavan. श्रील जीव गोस्वामीले आफ्नो शास्त्र भक्ति सन्दर्भमा भगवान शब्दको अर्थ वर्णन गर्नुभएको छ। No, he explained first of all that Bhagavan means person. र उहाँले भन्नुहुन्छ कि भगवानको अर्थ व्यक्ति हो। And worship to Bhagavan, understand who is Bhagavan. It is part of understanding absolute truth. र भगवानको पूजा भगवानको सेवा भनेको परम सत्य जान्ने प्रथम अथवा जान्ने माध्यम हो। What's the aim of Srimad Bhagavatam? श्रीमद् भागवतको उद्देश्य के हो? Understand absolute truth. र भगवानलाई जान्नु अथवा परम सत्यलाई जान्नु। In three aspects. र विभिन्न विभागमा तीनटा पक्षले as Brahman, Paramatma and Bhagavan. ब्रह्म परमात्मा र भगवानको रूपमा। And we can see that some Mayavadis can usually they understand only Brahman, realize Brahman. मुख्यतया मायावादीहरूले केवल भगवानलाई ब्रह्म ज्योतिको रूपमा जान्ने गर्दछन्। And our acharyas are explaining that we need finally actually understand all this. र हाम्रा आचार्यहरूले बताउनु भएको छ प्रारम्भमा हामीले भगवानको गुणहरू जान्नु पर्दछ And especially Bhagavan. र त्यसपछि भगवानलाई जान्दछौँ। And there are many Bhagavan. र त्यहाँ चाहिँ धेरै भगवानहरू हुन सक्नुहुन्छ। We ask people, Vishnu is Bhagavan, के विष्णु भगवान हुनुहुन्छ? Narayana Bhagavan, नारायण भगवान, Rama राम Bhagavan, भगवान, Shiva Bhagavan, शिव भगवान, Brahma. ब्रह्मा। So there are many. But Yeah. he is saying, and it is his other book, it is Krishna Sandarbha, he explained that there is one Supreme Bhagavan. र त्यहाँ चाहिँ जीव गोस्वामीले भक्ति सन्दर्भमा गएर भन्नुहुन्छ विभिन्न भगवानहरू हुन सक्नुहुन्छ तर एउटा चाहिँ परम भगवान अथवा परमेश्वर हुनुहुन्छ। Yeah. So, and actually for this need to become devotee. र यो बुझ्नको लागि भक्ति गर्नु अथवा भक्त हुनु जरुरी छ। And the main important that you need to have some qualities to accept this instructions, such knowledge. र यो भन्दा पनि मुख्य के भन्दाखेरि हामीमा आध्यात्मिक गुण हुनु जरुरी छ जुन गुणको आधारमा चाहिँ हामीले आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त गर्न सकौं अथवा आध्यात्मिक ज्ञानको अनुशीलन गर्न सकौं। What qualities? कस्तो गुणहरू चाहिन्छ त? What the most important to understand this is about Bhagavan, about Krishna, what quality need? र भगवानको बारेमा जान्न गुणको बारेमा जान्नको लागि मुख्य चाहिने गुण के हो? Okay. विनम्रता,
No, yes, be not envious. हामीहरू द्वेषी हुनु भएन। Actually, first step in spiritual life when we accept our position. र आध्यात्मिक जीवनको Identification. भक्ति जीवनको सुरुवात भनेको हामीले आफ्नो अवस्थालाई स्वीकार गर्नु हो। It means somebody accepts that, oh, actually I am soul, म आत्मा हुँ, you know, and the Lord, He is supreme, र भगवान परम अथवा सम्पूर्ण you know, वस्तुको नियन्त्रक and I am हुनुहुन्छ His servant. र म उहाँको सेवक हुँ। So it means identification and like a false ego decreased. र यो ज्ञानको कारणले गर्दा हाम्रो अहङ्कार अथवा मिथ्या चेतना चाहिँ के हुन्छ, नष्ट हुन्छ। Then very important our shloka what we are saying trinadapi sunichina. जस्तै हामीले श्लोकमा भन्ने गरेका छौँ त्रिनादपि सुनिचेन। It means devotee should be humble, patient, simple and respectful. यसको अर्थ के हो? भक्त विनम्र हुनुपर्छ, धीर हुनुपर्छ र सबैलाई आदर र सम्मान दिनुपर्छ। Like in this shloka, first of all, we should be respectful to other person. र यो श्लोकमा हामीले हेर्यौँ कि हामी प्रारम्भमा अथवा सुरुमा चाहिँ के हुनुपर्छ, सबैलाई सम्मान दिनुपर्छ। But then very important that we will be humble, simple. त्यसपछि विनम्र हुनुपर्छ, त्यसपछि सरल हुनुपर्छ। Yeah. Yes, Hare Krishna. Yes. So in Nepal, we have very good culture, but it is declining day by day. How we can protect it? By establishing the principle of Sanatana Dharma. सनातन धर्मको सिद्धान्त स्थापना गरिसकेपछि हामीले हाम्रो संस्कारलाई पुनर्स्थापना गर्न सक्छौँ। Everybody accepts some dharma. र किनकि कुनै न कुनै व्यक्तिले अथवा सबै व्यक्तिले केही न केही धर्म मानिरहेका नै हुन्छन्। Manager dharma, some pasal dharma, market dharma, so many activities, student dharma, husband, wife dharma and so on. व्यक्तिहरूले विभिन्न कार्यालयमा आफ्नो कार्यकारी धर्म होस् या आफू पसलमा बसेर आफ्नो पसलको निभाउनु पर्ने धर्म होस्, विद्यार्थीले आफ्नो विद्यार्थीयुक्त धर्म होस्, यसरी सबैले आफ्नो कर्तव्यहरू पालन गरि नै रहेका हुन्छन्। So we have actually two dharmas. वास्तवमा हामीसँग दुई धर्म छन्। One dharma connected with our body and our body activities. र एक धर्म भनेको के हो कि हाम्रो शरीर र हाम्रो शारीरिक कार्यसँग सम्बन्धित धर्म, Man, woman dharma, स्त्री पुरुष धर्म, some of profession dharma. आफ्नो कार्यको आधारमा धर्म। But actually also we have spiritual dharma. र हामीसँग आध्यात्मिक धर्म पनि छ। And we need to understand what is the priority, what is the main dharma for people, for us. हामीले यो बुझ्नु जरुरी छ कि मानव समाजको लागि वास्तविक धर्म के हो र हाम्रो लागि वास्तविक धर्म के हो। It means, you see, some people they're very expert and very good in their professional life, but in their personal life, they make ourselves and others unhappy. मान्छेहरू आफ्नो कार्यमा निपुण भएका देखिन सक्छन्, तर उनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा भने चाहिँ दुखित हुन्छन्। Like Srila Prabhupada many times he told, no need make some change of your life. र श्री प्रभुपादले भने जस्तै कि हजुरले आफ्नो जीवनमा धेरै परिवर्तन ल्याइरहनु जरुरी छैन। Of course, if people not engage in some sinful activity. र मानिसहरू पापयुक्त कार्यमा चाहिँ संलग्न हुनु भएन। He told that we need put in center of our life Krishna. र हामीले कृष्णलाई केन्द्रमा राखे पुग्छ। Then everything will change. र त्यसपछि सबै कुराहरू परिवर्तन हुन्छ। So
the same everywhere, also in Nepal. We can see that people, they are dharmic, but they don't know principles of Sanatana Dharma. र हामी देख्ने गर्छौँ नेपालमा धार्मिक व्यक्तिहरू नै छन् तर उनीहरूलाई सनातन धर्मको सिद्धान्तहरू थाहा छैन. That's why as soon as possible we need explain to people the importance of establishing principles of Sanatana Dharma. त्यसैले हामीले चाँडोभन्दा चाँडो सबै व्यक्तिहरूलाई भन्नुपर्छ अथवा बताउनुपर्छ सनातन धर्मका सिद्धान्तहरू. This is the main aushadhi. र यो चाहिँ वास्तविक औषधि हो. Śrīla Prabhupada ki. जय. Mahananda. Mataji. Okay, please. More loudly. So her question is that Shiva and Satī have good relationship. Shiva already knew that this incident will happen. Why? Even Lord also knew this, maybe. If it's Lord desire, or why didn't Shiva protect her? It is not easy explain this situation because Lord Shiva, he is Bhagavan, and suppose he knew what will happen. र यो घटना व्याख्या गर्न अत्यन्त जटिल जस्तो देखिन्छ किनकि शिवजीलाई थाहा थियो के हुनेवाला छ भनेर. But we can say that it is maybe arranged by Yogamaya such situation. र हामीले यो भन्न सक्छौँ कि सायद यो योगमायाको कारणले गर्दाखेरि योगमायाले यो घटना घटाउनु भएको भनेर. It's maybe like what for example Damodara Lila. जस्तै दामोदर लीलाको उदाहरण. Krishna, Supreme Bhagavan, who knows everything. र कृष्ण परम भगवान हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई सबै कुराको ज्ञान थियो. But when Mother Yashoda wanted to punished him, Krishna became shaking in fear, and even tears appeared in his eyes. र जब माता यशोदाले कृष्णलाई पिट्न चाहनु भयो त्यसपछि कृष्ण डरले थरथर काम्नु भयो. So Krishna not playing, Krishna really felt fear. र कृष्ण यहाँ केवल खेलिरहनु भएको छैन, कृष्ण साँच्चै नै डरले रोइरहनु भएको थियो. So because it is arranged by Yogamaya such lila. र यो यस्तो लीलाहरू चाहिँ योगमायाले चाहिँ विस्तार गर्नुहुन्छ. So maybe also Lord Shiva, he was like future was like covered. He knew that such can happen. र शिवजीलाई त यो थाहा नै थियो कि भविष्यमा के घटना घट्नेछ भनेर. You know. So answer is that it is lila and what happens such things. र उत्तर यो हो कि यो उहाँहरू उच्च स्थितिमा रहेका व्यक्तिहरू बीच घट्ने लीला हो. Because this story, what mentioned in Bhagavatam, it is like stories that continue, that repeating continuously. र भागवतमा यस्ता घटनाहरू घटि नै रहेका हुन्छन्. We are not on the level of Satī and Shiva. That's why
our relationship and our activity is actually mostly going under the influence of Mahamaya, material energy. र हामी शिव र सतीको अवस्था त्यस्तो उच्च अवस्थामा छैनौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जति पनि घट्ने घटनाहरू महामाया अर्थात् भौतिक मायाको प्रभावले घट्ने And गर्दछ। to understand what is going on the level who is under the influence of Yoga Maya, we need to come to such level. र हामीले त्यो दिव्य स्थितिमा घटेका घटनाहरू बुझ्नको लागि हामी पनि त्यो अवस्थामा स्थित हुनु जरुरी छ। So, deep meaning of such activities possible understand only for devotees. र त्यसको गोप्य अर्थ बुझ्न चाहिँ हामीहरू त्यो स्थितिमा स्थित हुनु पर्दछ। Devotees who develop pure bhakti. र शुद्ध भक्ति विकास गरेका भक्तहरूले त्यो घटनाको But actually, बुझ्न सक्दछन्। from this story we can take some understanding for organizing our life now. र यस्तो घटनाहरूबाट हामीले चाहिँ केही ज्ञानहरू सिकहरू लिएर हामीले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ सद्मार्गतिर लाउन सक्दछौँ। Because all stories in Bhagavatam, they give some understanding on material activities and also some spiritual activity. र भागवतमा वर्णन गरेका यस्ता घटनाहरूले आध्यात्मिक र भौतिक घटेका घटनाहरूबाट हामीले शिक्षा लिएर जीवन यापन गर्न सक्दछौँ। And even we can find some contradiction or something misunderstanding. Maybe we need time when we become more spiritually mature, then this will be more clear for us. र हामी श्रीमद् भागवतमा विवादास्पद कुराहरू पनि देख्ने गर्दछौँ। त्यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कि हामी भक्ति गर्दै जाँदा परिपक्व भएपछि यो घटनाहरू सजिलै बुझ्न सक्ने छौँ। Like from material point of view, how it's possible that Lord arranged killing his relatives? र हामीले भौतिक रूपमा हेर्दाखेरि कसरी भगवानले आफ्नै सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मृत्यु हुन अथवा मृत्यु गराउनुहुन्छ भनेर। But we can say that Krishna organized it in Prabhasa Kshetra, all his relatives killed each other. र हामी यो घटना पनि हेर्छौँ कि कृष्णले प्रभास क्षेत्रमा आफ्ना सबै वंशजहरूको विनाश गर्नुभयो। So for this need such spiritual vision. र त्यसको लागि आध्यात्मिक दृष्टि हुनु जरुरी छ। Okay, it is actually very high question. र यो चाहिँ धेरै श्रेष्ठ अथवा धेरै ठुलो प्रश्न भयो बुझ्नको लागि। Okay, last question. Yeah. So many lifetimes, but one time she asked Shiva, why you have these skulls on your neck, on your neck? He said, this is all your skulls and all your past lifetimes. You know, so many times dies and then comes back. So I also Yeah, that Krishna is wearing skulls, and this is skulls from previous. र प्रभुजीले एउटा घटना वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ कि सतीले एकचोटि सोध्नु भएको थियो कि प्रभु हजुरले चाहिँ यो कपाल जुन हुन्छ त्यो कपालको मालाहरू किन लाउनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो सती तिम्रो यति जन्मदेखि जति पनि जन्महरू थिए त्यो जन्मको के हो भन्दाखेरि तिम्रो कपालहरू हो स्कल। Harinamamrit, he told this. He told this Khapar, explanation. Harinamamrit, he told this story. Actually, this description from some Shastra, from some Puranas who is in Tamaguna. र यो चाहिँ तमोगुणमा स्थित पुराणहरू तमोगुणी पुराणहरूमा वर्णन गरेको घटना हो। So the same story from different Puranas, they can look in different ways. र अलग पुराणमा यस्तै घटनाहरू अलग दृष्टिले हेरिरहेका हुन्छन्। We are looking from our Bhagavata Purana. र हामीले हाम्रो भागवत दृष्टिले अथवा भागवत पुराणको दृष्टिले हेरिरहेका छौँ। And in Bhagavata Purana, it's not mentioned that it is his previous lives. र भागवत पुराणमा यो उसको पूर्व जन्म भनेर वर्णन गरिएको थिएन। So, but it is not contradictions. र यो कुनै विवादास्पद कुरा चाहिँ होइन। Because for different people, different Puranas in the same story in different way. र विभिन्न व्यक्तिका लागि विभिन्न पुराणमा विभिन्न घटनाहरू अलग दृष्टिले वर्णन गरिएका हुन्छन्। But we as Vaishnavas, we study Bhagavad Purana.
र हामी वैष्णवहरूले चाहिँ भागवत पुराण अध्ययन गर्नु जरुरी छ। Hare Krishna. अनन्तर श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna